Nandito na naman ako, nagtutulak ng wheelbarrow sa aking batang makulit. Yun. Ito na, tuloy-tuloy tayo hanggang doon sa ibaba. Itapo natin yung makulit doon sa baba. Yun. Yun. Yan. Hay na ilang. Tugnaw? Ligo na ako eh. Bugla-bugla pag ito yaw. Amen. So, tuwang-tuwa si batang makulit. Yan. Ikot-ikot kami ng batang makulit. Ayun na. Ayun. 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 Videographer. Yan. Yun. On. Yan. Yan. Boom, 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 boom. Pipip, pipip, pipip. Oh, stop over muna. Tuloy na naman. Tuloy na naman. Dito. Tuloy kami ng batang makulit. Yun. Yun kami. Yun. Yun. Videographer. Amo nagkalakabod lang ang mag-videographer. Yan, batang makulit. Hanggang sa ibaba. Oh no! Yan, batang makulit. Oh no! Boom, 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 boom. Akyat! Akyat! Kalo, di ba kakyat? Ayun! Ayun! Yun! Batang makulit! Ayun! Sakay. Sakay. Ayun! 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 Kapre. Ayun! Dito na! Okay! Photographer. Videographer. Okay, ayos na yan! Ayos na! Oh, bye-bye na. Bye-bye, guys. Oh, sige, bye-bye! Bye-bye!